سلام كما يتنحو صافتواتن كبراتن تخطاتلتي ددبي تي في نساع زدالنا لكم حصرتن وانا زيناتات زينا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي ارستن صوتاتهم كنفلم نسلسته ميسدراس وات منبر زو علم 140 كاري مريت صفحات بوتا سايت بلان عديلو بقتل زوده هافتو مأسرت أدملك استفردو ياريد قبر شلاسة بخالق قبن سلسة عامت مأسرتن حدا شه كرشن كتعاد تفريدوهم أبعود مفريد تكالاتن مرحت سدران لعلي 230 بليون دولار أمريكا كسارا كم زبتها كوميشن مصنعات الجنوسايد تغراي قليتهم أوردا تحتاي قرارو كتما سماما بلال 14 مليون بروتاي نشوعات شن هزب تتقام زقبر بروجكت قرب ستماي سنة سرعات رخكب تخايدوم منشر قدات وطا قبطي بدر عبد العاطي نيوز 24 نابستوهالت مربب حبريتها دو أفريقيا بزز فرو صحوف قبطي أبقى بحرن تفاسس النايلن زلوا استراتيجيا وروحاتات نمحلاون زوباو سقاطات نممكاتن دبلوماسياون وتادراون صمدو تسفح كم زلا قليتوم نابزر زرو سجيرنا لنا مسألة زيناتات بينيام حدش سناي مكتتال أبا ممحدارك فلكتما سامين سلستمي سدراس وات منبر زو علمي 40 كاري متر صفحات بوتا سايت بلان تعديلو أب كتما مغلا ممحدارك فلكتما سامين قدم كبل بممحدار تاقتما عجاوت إلوم أبتيك فلكتما نزبط حوم 27 تكم تخلتشن 18 عام مرات وانن نت مريت مرقاقت سايت بلان عديلو اللهم كنتيبا كتما مغلا دكتور ردا برهم مانتا هالواتن دحنتن حزب كبلو كبر مسوات زخفلو جغانو مذكر زخون منبر بوتان خوهابو بكومشن حربنياتا تግራይ ዝወፀ መምርሕ መሰረት ብምግባር ከም ከተማን ላለ 5 ድራስ ወአት ዕጫ ዘውፀው ኮይኖም እነዚ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ድማ ክፍለ ከተማ ሰሜን ዕጫ ዝበጽሖም 300 ድራስ ወአት 140 ካሬ ስፍሓት መሬት መንበር ዝኸውን ሳይት ፕላን ከም ዝተዓደሉ ገሊጾም ከም ምሕዳር ከተማ መቀለ ሎማ ዓመት ተጠቃምነት ስድራስ ወአትን ጽጉማት ወገናት ንምርግጋጽ ለለ 30 ሚሊዮን ብር ትልምሒዙ ኩሉ ስድራስ ተጠቃም መድሕን ጥዕና ንኸውን ናጻ ግልጋሎት ሕክምና ንምርካብ ከም ዝሰርሕ ሓቢሮም ዋና ምሕዳር ክፍለ ከተማ ሰሜን አይተ ሙልጌታ ገብሩ በወገኖም ምሕዳር ከተማ መቀለ ብዝገብሮ ምድላው መሬት በብምዕራፉ መስዋዕትን ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስዋዓት ንምዝካር ንስድራስ ወአት ተጠቀምት ዝገብር ዕጫ ወጪው ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ዝበጽሖም 300 ስድራስ ወአት ሳይት ፕላንን ውዕል ሊዝን ከም ዝተዓደሉ ገሊጾም ክብል ሓበሬታን ርክብን ከተማ መቀለ ሓቢሮም بمقتلتي زودو حفتو مأسرت أدملك استفردو ياريد قبر سلاسة بخالي إقبان 3 عامت مأسرتن حدا شح كرشن قطعات تفريدوام وردا بيت فرديك فلكتما سمين بقتلت ملو برهان مكونن تفاعتنيان زبالو تخصاصي ياريد قبر سلاسة ناي 3 عامت مأسرتن حدا شح كرشن قطعات وسينو تكمت أسران شوعاتن كلتشن 10 منتن عامت امرتاب زوا على مقاوائع بوغانو تخصاصي حموش تمكال القطعات سندات مقرابهم زغلطو داينات علت توم 4 تقبلنت كم زرخبو رديوم توم داينا تخصاصي حمام البكم زلو اقرب وزنبر مقال القطعات بسند كم زي ترغاغصن تمهارا يونيفرسيتي بمخانو قطعات نخنكيلو زقرب حتو ابزو وهاب قطعات اب قمت زئتنبر عرسو كيلو كم مقال لزوسد ايكونن بزبل كم استحالفون غليصوم اتغبن بشللتنس تفصم مخانو قدمي ماخلاي بيت فرد زوا مقلو سانع عدملك مهابوز تفصم مخانون اتي تخصاصي حلف ريكارد يبولن بزبل كم حدا مقالل كم استرايلو اتوم داينا ارديوم تخصاصي ياريد نزقربلو كسي مامانو قصعاتو كقالللو زغبر مخانون طوار بيتسم مخانون مرغاز زقربو مرداتا كابتوم تقبالنت زرخبو مقالل تقصعاتات مخانمون ابريهم بقتلت زودو هافتو ماسرت عدملك استفردو ياريد قبر سلاسم مدم مقابايا كفل كتما سمين تكمت حموش تغلتشن 18 عام تمرت عبزنبرو مقابايا بحلفة مولو برهان مكونن تفاعتنيا كم زبولو يذكر زكم زيلو نهالو ماخلاي بيت فرد مقلم بقابن قتلت ويزريت لوام قبر اكزابير استخصص امانيل ارقاوي بعد ملك صنع اسرات كقصع وسان هيبو اتي بيت فرد 17 تكمت تغلتشن 18 عام تمرت ابزو على مقابايا تخصاصي امانيل ارقاو قبرنيا مخانو بمرققاتو بعد ملك ماسرتي كقصع كم توسنه غليصوم وزارة لوام قبر اكزابير اب كتما مغلق فلا كتما كيحا 2010 عام تمرت كم استقتلت زذكريوم
عودي مفريد تكالاتن مرحت سدران للميتن 30 بليون دولار أمريكا كسارا كم زبطح كوميشن مصنعات جنوسايد تግራይ ገሊጾም እቲ መጽናዕቲ ኣብ ዝበጽሐ ዕንወት ዝምልከት ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈጸመሉ እዋን ከም ዝኾነ ዝበጽሐ ክሳራ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ካብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሓደ ዓመት ወሲኹ ከም ዝተኻየደን እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሊጡ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ መፍረይቲ ትካላትን መራሕቲ ስድራን ከምኡውን ኣብ ሃብቲ ተፈጥሮን ከባቢ ኣየርን ዝበጽሐ ዕንወትን ክሳራን ዘካየዶ መጽናዕቲ ዕላው ገይሩሎም بسنكت جنوسايداو كينات أب زفر مفريتي أكلاتن مرح سدران لأل 83 بليون دولار أمريكا كسارا كم زبطحم أتحابار مصنعاتي زفر كتابات كوميشن آيتا قبرا كيروس حاغوس أبريهم تي تبتا بسنكت خوينات بغد تازبطح زراء عنوتن حزوهم زمتا صعبين أو كساران زتقالليلهم لالي 55 شح مفريتي تكالاتن لالي 657 شح مرح سدران أبت مصنعاتي كم استساتفو حبيرهم እቲ መዝናዕቲ ክሳብ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈጸመሉ እዋን ከም ዝተኻየደን ሓበሬታ ክርከበሎም ኣብ ዝተኻኣሉ ከባቢታት ትግራይ ጥራሕ ዘማእኸለ ምዃኑን ተገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ትካላት ዝበጽሐ ዕንወትን ክሳራን ካብ ሰብ ዋና ብዝተረኸበ ፋይናንሳዊ መረዳእታ ኣካል ጽንዓት ከም ዝተገበሩ እውን ተሓቢሮም እነዚ ዕንወትን ክሳራን ዘብጽሑ ኣካላትን ተሓታትነትን ዝምልከት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ 36 ሚታዊት ሰራዊት ኤርትራ 16 ሚታዊት እንትኸውን ዕጡቃት ኣምሓራ ድማ 11 ሚታዊት ምዃኑ እቲ ኮሚሽን ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመላኺቶም እቲ ዝተረፈ ዕንወትን ክሳራን ብሰንኪት ኩናት ብዝተፈጠሩ ዘረፍቲ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ከተማ ሰመማ ብለል 14 ሚልዮን ብር ወጻኢን 7500 ህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብር ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ስነ ስርዓት ርክክብ ተኻይድሎም እቲ ፕሮጀክት ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ካብ ትካል ዓለም ለኸ መድሕን ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብዝተረኸበ ብለል 14 ሚልዮን ብር በጀት ዝተሃነጸ ኮይኑ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ከተማ ሰመማ ዝነበረ ዓብይ ናይ ማይ ጸገም ንምፍታሕ መስፋሕፍሕ ዝርገሐ ሲስተም ህንጸት ተዛዚሙ ናብ ግልጋሎት ከም ዝኣተወ እቲ ቢሮ ሓቢሩሎም ኮሚቴ ምርኻብ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ወረዳን ጣብያን ኣመራርሓን ተጠቀምቲ ማሕበረሰብ ወረዳ ማይ ሃብትን ክኢላታትን ተወከልቲ ሓፋሽ ማሕበራትን ዓበይቲ ዓድና ብዝተረኸብሉ ድማ ናብ ተጠቀምቲ ርክክብ ተገይሮም ኣብ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኮንትራት ምምሕዳር መሃንድስ ኢንጂነር መዋእል ግደይ ተሰሪሑ ዘሎ መስፋሕፍሕ መስመር ማይ ሕብረተሰብ ኣብ ቀረቡ ጽሩይን እኹልን ካብ ማይ ወለድ ሕማማት ናጻ ዝኾነ ማይ ክረክብ ንምግባር ዝዓለመ ኮይኑ ብቐጻሊ ስራሕቲ ማይ ንምጥንኻር ሕብረተሰብ ትካላት ማይ ክከናኸን ከም ዝግባእ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ኣድኛ ወርቅነ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት መስተ ማይ ናይ ነዊሕ ዓመታት ሕቶ ኮይኑ ብውስን መልክዑ ናይ ከተማ ሰመማ ጸገም ጽሩይ ስተማይ ዝፈትሕ ምዃኑ ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ጸገም ማይ ዘለዎ ከባቢ ቀዳምነት ሂብካ ክፍታሕ ምጅማሩ ንቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ንትካል ዓለም ለኸ መድሕን ህፃናት ዩኒሴፍን ዘለዎም ናዕዳ ብምግላጽ ብቐጻልነት ናይታ ከተማ ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ንኹሉ ብዝባጽሐሉ መልክዕ ተወሳኺ ሓገዝ ንኽግበረሎም ጻውዒት ኣቕሪቦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድልዓጢ ኒውስ 24 ኣብ ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዘስፈሮ ጽሑፍ ግብጺ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ናይልን ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ንምሕላውን ዞባዊ ስጋኣታት ንምምካትን ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ጽምዶኣት ተስፍሕ ከም ዘላ ገሊጾም ኣብዚ ኣብ ዘይርጉዕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ውሳነ ስትራቴጂያዊ ተራኻ ዳግማይ ምግላጽ ብዝብል ኣብ ጽሓፎ አንቀጽ ግብጺ ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ታሪኻዊ ግደ ዳግም ከም እተረጋግጾ ሓቢሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ርክብ ካብ ቀደም ዝጸንሐን ናይ ሃገራዊ ድሕነት ግዴታን ምዃኑ ኣብርሂዮም ግብጺ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ መዳያት ዲፕሎማስን ወታደራውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘካየደቶም ምንቅስቓሳት ኣቓልቦ ስሒቡ እዮም ሚኒስትር በድር ዓብድልዓጢ ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያን ጉጅለ ሑቲ ኣብ የመንን ዝቕልቀል ዘሎ ምውሓድ ብምጥቃስ ከም ዝኣመሰለ ምዕባለታት ከቢድ ሓደጋታት ከም ዝኸትልን ንዞባዊ ስጋታት ጸጥታ ከም ዘዕብዮን ኣጠንቂቖም በዚ መዳይ ድማ ጽምዶ ግብጺ ኣብዚ ዞባ ኣብ ንጹር ጂኦግራፊያውን ስትራቴጂያውን ባይታ ይቐምጦም ግብጺ ኣብ መንጎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡውን ሃገራዊ ድሕነት ግብጺ እምብዛ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኣባይን ኣብ ዘለዋ ተፈጥሮኣውን ስትራቴጂያውን ምትእስሳር ብምቋም ነዚ ኣብ ቀረባ እዋን ክተካይዶ ጸንሐት ሓያል ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ከም ዝገልጾ ይሕብር እዚ ግብጽ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት ግዚያዊ ወይ ታክቲካዊ ንዝብል ኣባሃላ ብምንጻግ ምስቲ ዞባ ሱር ሰደደ ዝምድናታት ከም ዝጸንሐ ኣስሚሩሎም ግብጽ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ምትእስሳር ካብ ጥንቲ ዝጅምር ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስትር ዓብድልዓጢ
ካብ ግዜ ንግስቲ ሓትሽፑሱት ጀሚሩ ንግዳዊ ባህላውን ስልጣናውን ምትሳራትን ሓየለ ኸይዱ ክሳብ ዘመነ መግዛእቲ ምእላይ መግዛእቲ ድማ ቀጽሉ ይብልሞ ግብጽ ኣብ ኣፍሪቃን ዝነበሩ ሓርነታውን ናጽነታውን ምንቅስቃሳት ከም ዝደገፈት ይሕብር صحف بمقصال ኣብ ዞባ ዘይምርጋዕ ንዝፈጠረ ምፍራስ ሶማሊያ ኣብ 1991 ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓድሽ አንፈት ከም ዝፈጠረ ገሊጾም ነዚ ምፍራስ ሶማሊያ ተጠቂመን ገለ ጎረቤት ሃገራት ወታደራዊ ጣልቃ ክገብራ ከም ዝደረኸንን ንዘይምርጋዕ ዝያዳ ከም ዘጋረዶን ገሊጾም እተን ጎረቤት ሃገራት በዓለምን ምዃነን ግን ኣይገለጸን ብተወሳኺ ገለ ዞባውያን ሓይልታት ግዳማዊ ስጋኣታት ብምፍጣር ጸላእቲ ብምምሓዝ ካብ ስምዒት ልዕልና ዝመጽእ ተጻብኦታት ብምውላዕ ነቲ ሕዱር ውሽጣዊ ዘይምርግግዖም ናብ ግዳም ይሰድዎ ከም ዘለዉ ኣጠንቂቖም ኣብዚ ዞባ ካብቶም ርግዓት ዘይፈጥሩ ዝበሎም ዕባለታት ወደብ ኣልቦ ክንሶም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መደበር ንምርካብ እውጅ ድሌት ዘርእዩ ከም ዘለዉ ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ ስምረት ግዛኣታዊ ሓድነትን ላዕላውነትን ናይቲ ዞባ ቁሉዕ ስግኣት ዝፈጥር ምዃኑ ኣስሚሩሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድልዓጢ ኣብ ዝቕንያት ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ስዑድ ዓረብ አልዓረቢያ ዝገብሮ ቃለ ምሕተት ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይ ተናብቲ ገማግም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ምዃኑ ብሓይለ ቃል ተዛሪቢዮም ነታ ባሕሪ ኣልቦ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ዘግለለ ኮይኑ ጂኦግራፊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ምጽኣተ ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ ብምባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋ ገሊጹ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እውን ብምልዓል ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ገማግም ባሕርን ወደባት ቀይሕ ባሕርን ሱዳን ግዳማዊ ህርፋን ዝዕድም ከምኡውን እታ ሃገር ናብ ክፉት ሜዳን ዞባዊ ግጭታት ዝቕይር ክብል ስግኣቱ ኣቐሚጡ እዮም እምበር ክስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት እምበር ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ፀሰና ይንዓኹም